дуруд. Нашри хабари соатаро мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир манзуратон мегардонем. имрӯз душанбе 7 декабри 2020 сол аст ва тозатарин таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳон аст. хабарҳои ин соатаро мо аз Тоҷикистон шурӯъ мекунем. тибқи маълумоти бонки миллии ҷумҳурӣ, дар Тоҷикистон қурби рубли русӣ якбора боло рафт. барои ба ҳисобгирӣ ва пардохти боҷҳои гумрукӣ бонки миллӣ қурби асъорро имрӯз 7 декабр нав кард. тибқи маълумоти бонки миллии Тоҷикистон дар ҳоли ҳозир 1000 рубли русиро бо 151,5 сомонӣ иваз кардан мумкин аст. дар ҳамин ҳол дар бонкҳои Тоҷикистон хариди асъори русӣ метавонад то 153,5 сомонӣ бошад. болоравии қурби рубли русӣ дар ҳоле аст ки имсол бино ба пандемияи коронавирус сарҳади Русия ҳамона баста боқӣ мемонад ва муҳоҷирони тоҷик дар ҳоли ҳозир имкони ворид гардидан ба ҳудуди марзиву маъмурии Федератсияи Русияро надоранд. бонки миллии ҷумҳурӣ ҳамчунин дар баробари қурби рубли русӣ барои иваз бо пули сомонӣ ҳамчунин қурби доллар ва евроро барои имрӯз муқаррар намудааст. ҳамин тариқ доллари амрикоӣ ба 11,3 сомонӣ баробар шуд ва пули аврупо дар ҳудуди аз 13,7 то 13,8 сомонӣ хариду фурӯш мешавад. бонки миллии Тоҷикистон хотир нишон мекунад ки тамоми амалиётҳои асъорӣ бояд дар бонкҳо, филиалҳои бонкҳо, нуқтаҳо, мубодилаи асъор ва терминалҳо анҷом дода шавад. барои вайрон кардани талаботҳои марбута нисбати вайронкунандагони он ҷазоҳои маъмурӣ ва ҷиноятӣ пешбинӣ гардидааст. хабарҳои ин соатаро рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шумо мустақиман мешунавед. аз Тоҷикистон бармегардем ба Русия. вазорати илм ва таҳсилоти олии Русия бо роҳбарияти донишгоҳҳо тадбирҳои иловагии дастгирии иҷтимоии донишҷӯёни хориҷии донишгоҳҳои Федератсияи Русияро дар давраи пандемияи коронавирус баррасӣ мекунад, гуфтааст вазири илм ва таҳсилоти олии Федератсияи Русия Валерий Фалков. ба гуфтаи ӯ дар ин ҷамъоват пеш аз ҳама сухан дар бораи кӯмак ба донишҷӯёни хориҷӣ хоҳад рафт. ин ҳафта мо бо тамоми ректорони донишгоҳҳои Русия муҳокима хоҳем кард. мо чӣ гуна ба донишҷӯёни хориҷӣ дастгирии иловагии иҷтимоӣ расонида метавонем, илова доштааст Валерий Фалков дар суҳбат бо хабарнигорон. вазири илм ва таҳсилоти олии Русия афзудааст ки ҳоло тадбирҳои дастгирӣ махсус барои донишҷӯёни хориҷии ҳар як кишвар дар алоҳидагӣ баррасӣ мешавад. қаблан Валерий Фалков дар мулоқот бо донишҷӯёни хориҷӣ таъкид карда буд ки таълим додани донишҷӯёни хориҷӣ яке аз афзалиятҳои асосии донишгоҳҳои Русия мебошад. вазири илм ва таҳсилоти олии Русия қайд кардааст ки дар робита ба пандемия системаи маориф дар ҳолате қарор гирифт ки ҳалли ғайристандартиро талаб мекунад. дар ҳоли ҳозир бисёре аз донишҷӯёни хориҷии мо ки дар Русия қарор доранд мушкилиҳои иҷтимоӣ доранд. мо мехоҳем ки роҳҳои ҳалли мушкили онҳоро бо ректорони донишгоҳҳо баррасӣ кунем ва ба як мақсади ниҳоӣ бирасем ки чӣ гуна донишҷӯёни хориҷиро мо кӯмакҳои иҷтимоӣ карда метавонем, таъкид доштааст Валерий Фалков, вазири илм ва таҳсилоти олии Федератсияи Русия дар мусоҳиба бо хабарнигорон. идомаи хабарҳо ва аз мавзӯи донишҷӯёни хориҷӣ ба мавзӯи муҳоҷират меворем. сарҳадҳои пӯшида бино ба пандемия боиси тағйирёбии бозори меҳнат дар ҳудуди Русия гардиданд. тибқи меъёрҳои мухталиф Русия дар соли 2020 аз 2 то 2,5 миллион муҳоҷирони меҳнатиро аз кишварҳои дигар аз даст дод. ин раванд ба фаъолияти бахшҳои сохтмон, хоҷагии манзиливу коммуналӣ ва хизматрасонӣ дар Русия таъсири ҷиддии манфӣ расонид. пештар дар як суҳбати худ бо рӯзноманигорон Сергей Собянин, раиси шаҳри Москав, гуфта буд ки ҷойҳои лозимии холӣ кардаи муҳоҷиронро дар бахши хоҷагии манзиливу коммуналӣ онҳо ба шаҳрвандони Русия аз дигар минтақаҳо пур мекунанд. аммо бо гузашти вақт ва шурӯъ гардидани фасли сармо аён гардид ки ин нақшаи мақомоти шаҳрдори Москав бо сабабҳои номаълум амалӣ нагашт. коршиносони умури муҳоҷират бошанд дар ин маврид нуқтаи назари хешро доранд. онҳо мегӯянд ки ҳеҷ гоҳ дар ҷойҳои корие ки қаблан муҳоҷирон бо маоши паст кор мекарданд, шаҳрвандони Русия майли кор карданро надоранд. طبق معلومات وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه در 9 ماه سال 2020 تقریبا 4.3 میلیون خارجی ها به روسیه وارد شدند که یک سال پیش این رقم به 15.8 میلیون نفر و 2 سال پیش به 16.3 میلیون نفر برابر بود.
همچنین گفته می شود که 790,348 شهروند خارجی در تمام منطقه‌های روسیه تا سنه 1 سپتامبر سال 2020 پتانت مهنتی به دست آوردند که این شماره نسبت به همین دوره سال گذشته 2 برابر کمتر است. در 3 ماه دوم سال روان کمتر از 2000 نفر با مقصد کار وارد روسیه گردیدند. 1 سال پیش در همین دوره این شماره زیاد از 1 میلیون نفر را در بر گرفته بود. شهردار مسکو سرگئی سبیانین نیز قبلا در یک مصاحبه تلویزیونی خود اظهار نگرانی کرده بود که شماره مهاجران در روسیه تا 40% کاهش یافته است. در روسیه میمانیم و شما را با تحولات این ساعت‌های تاجیکستان و جهان آشنا خواهیم ساخت. جمهوری عالمان و سیرایت‌شناسان روس در دوره بلندترین حالت‌های گرفتاری به کرونا ویروس را در شهرهای مسکو و سنت پترزبورگ پیشگویی می‌کنند. طبق حساب‌های متخصصان دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ که درجه بلندترین گرفتاری به نوع سیرایت کرونا ویروس در شهرهای مسکو و سنت پترزبورگ میانه‌های ماه دکمبر خواهد بود. می‌نویسد روزنامه زویسته. عالمان این خلاصه را در اساس مدل متماتیکی پیشگویی پنجشنبه سیرایت کرونا ویروس برآوردند. در مسکو شماره نفرانی که روزهای 2 تا 12 دکمبر به سیرایت کرونا ویروس مبتلا میشوند با 149 تا 151 هزار برابر خواهد گشت. در سنت پترزبورگ باشد در روزهای 15 و 16 دکمبر حالتهای گرفتار شوی به شکل جمعی عمومی به 164 و 65 هزار نفر برابر خواهد شد. چنین پیش بینی میکنند متخصصان دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ. طبق گزارش مرکز لوجستیکی ذهنی دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ، افزایش روزانه گرفتاران کرونا ویروس در روسیه در 2 هفته اخیر از 24 تا 27 هزار را تشکیل می‌دهند. اگر این رقم در طول 7-10 روز باقی ماند یا به کاهش یابی سر کند، پس در روسیه شماره گرفتاران سیرایت کرونا ویروس در روز 22 دکمبر به اوج بلند خواهد رسید. در همین حال وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی فدراسیون روسیه م.موراشکو گفته است که می‌خواهد مسئله محدود کردن رفت و آمد شهروندان خارجی و یا شهروندان روسیه را در بین منطقه‌ها در دوره اوج دوم کرونا ویروس بررسی کند. یادآور می‌شویم که بهار سال روان نیز در روسیه هنگام اوج اول سیرایت کرونا ویروس بعضی محدودیت‌های حرکت در منطقه‌ها از جمله استفاده گذرنامه‌های رقمی جاری کرده شده بود. ادامه خبرها و از روسیه بیرون میشویم به تحولات منطقه نظر میکنیم. جمهوری تاجیکستان مذاکرات را با مقامات سوریه درباره بازگشت شهروندانش به وطن ادامه میدهد. اطلاع میدهد دپارتمنت اطلاعاتی وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان. همینطور 5 دکمبر سال جاری در شهر دمشق وزیر کارهای داخلی جمهوری عربی سوریه جنرال محمد خالد رحمان سفیر جمهوری تاجیکستان در دولت کویت زبیدالله زاده را به حضور پذیرفت. در ملاقات مسئله‌های بازگردانیدن شهروندان تاجیکستان از سوریه بررسی شدند. آمده است در اطلاعیه. جانب اینجانب مسئله‌های برقرار نمودن همکاری‌های بین وزارت‌های کارهای داخلی دو کشور از جمله در ساحه مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم و تبادلات سفری نمایندگان مقامات حفظ حقوق دو کشور را بررسی کردند. همچنین زبیدالله زاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در دولت کویت با وزیر کارهای خارجه و مهاجران جمهوری عربی سوریه فیصل المقداد ملاقات کردند. در این دیدار مسئله‌های بازگردانیدن شهروندان تاجیکستان از اردوگاه الحال، توسعه و تحکیم همکاری در ساحه‌های مورد توجه طرفین، همچنین تبادل افکار راید به وضع در شرق نزدیک بررسی گردیدند. سامیان عزیز، شما طی نزدیک بعد 10 دقیقه تحولات مهمترین این ساعت را در روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. سلامت باشید و در ساعت‌های بعدی انتظار خبرهای مهمترین تاجیکستان و جهان بمانید.